नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 7 विषय संस्कृत पाठ 3 सुभाषितानि। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज संस्कृत में स्टैंडर्ड 7 तीसरा चैप्टर है सुभाषितानि, सुभाषितों। तो आज हम इन सुभाषितों का एक बार गान करते हैं, एक बार पढ़ के देख लेते हैं सुभाषितों को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहला है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। दूसरा है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। तीसरा है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ये नमन्ति कदाचन। आगे चौथा है उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। पांचवा है उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। छठा है दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् शास्त्रपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरे। तो ये इस प्रकार से इन श्लोकों का हम गान कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इनके श्लोकों के एक एक अर्थ को हम देखते हैं। सबसे पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ગુજરાતીમાં શ્લોકનો અર્થ થાય છે કે પૃથ્વી પર પૃથિવ્યામ ત્રીણિ રત્નાની, પૃથ્વી પર ત્રણ પ્રકારના રત્નો છે, જળ, અન્ન અને સુભાષિતો। કહે છે કે મૂઢૈ પાષાણ ખંડેશુ, જે મૂર્ખ માણસો છે એમના માટે પાષાણ ખંડેશુ, પથ્થરના ટુકડાઓને, મૂર્ખ વ્યક્તિ પથ્થરના ટુકડાઓને રત્ન એવું નામ આપે છે। રત્ન સંજ્ઞા વિધીયતે, રત્ન એવું નામ આપે છે। इंग्लिश में एक बार अर्थ देख लेते हैं। देयर आर 3 ज्वेल्स ऑन द अर्थ, water, food and subhashita. Foolish people give the name of the gems to pieces of stones. તો ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશમાં આ શ્લોકનો આપણે અર્થ જોયો। दूसरा श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। ગુજરાતીમાં એનો અર્થ જોઈએ। અયમ નિજઃ, આ પોતાનો છે, પરોવેતી, અને આ પારકો છે, ગણના લઘુ ચેતસામ, આવી ગણતરી જે છે એ સંકુચિત મનવાળાઓની હોય છે, ઉદાર ચરિતાનાં તુ, વિશાળ અને હૃદયવાળાઓને માટે તો આખી ધરતી જ, વસુધૈવ કુટુંબકમ, આખી ધરતી જ એક પરિવાર રૂપ છે। હવે અંગ્રેજીમાં એનો અર્થ જોઈએ। अंग्रेजी में देखते हैं, दिस इज माई ओन एंड दैट इज अ स्ट्रेंजर्स।
Such connecting is done by the narrow-minded pupil. For the broad-minded pupil, the earth is like one family. अयम निजः परो वेति, ये मेरा है, यह दूसरों का है, ऐसी भावना संकुचित हृदय वाले व्यक्ति करते हैं। परंतु उदार चरिता नाम तो जिसका हृदय बहुत बड़ा है, वह व्यक्ति पूरी पृथ्वी को ही अपना एक परिवार के रूप में समझता है। तीसरा श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ये नमन्ति कदाचन। ગુજરાતીમાં એનો અર્થ થાય છે નમંતી ફલીનો વૃક્ષઃ, ફળો વાળા વૃક્ષો નમંતી નમે છે, ગુણવાન માણસો નમે છે। નમંતી ગુણીનો જનાહ, ગુણવાન માણસો નમે છે, પણ શુષ્ક વૃક્ષાશ્ચ મૂર્ખાશ્ચ, સૂકા વૃક્ષો અને મૂર્ખ માણસો ક્યારેય નમતા ન નમંતી કદાચન, ક્યારેય નમતા નથી। इंग्लिश में इसका अर्थ देख लेते हैं। ट्रीज बेयरिंग फ्रूट्स बेंड डाउन, वर्चियस पीपल बो डाउन, ड्राई ट्रीज एंड फुलिश पीपल नेवर बेंड और बो डाउन एट एनी टाइम। नमंती फलिनो वृक्षः, फल आने पर वृक्ष जो है वह झुकते हैं। गुणवान व्यक्ति भी झुकते हैं, परंतु शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी झुकते नहीं हैं। चतुर्थः श्लोकः, चौथा श्लोक है, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। ગુજરાતીમાં એનો મીનિંગ જોઈએ આપણે। ઉદ્યમ, સાહસમ સાહસ હિંમત, ધૈર્યમ ધીરજ, બુદ્ધિ બુદ્ધિ, શક્તિ શક્તિ, પરાક્રમઃ પરાક્રમ। આ છ ગુણો, ષડે તે યત્ર વર્તન્તે, આ છ ગુણો જ્યાં છે, જ્યાં હોય છે ત્યાં તત્ર દેવ સહાયकृत, ત્યાં देव सहाय करे छे। इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं। इफोर्ट, इंडस्ट्रियंस, कवरेज, पेटेंस, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क। षडेते यत्र वर्तन्ते, वेयर इन विच एवर पीपल दीज 6 क्वालिटीज आर प्रेजेंट, देयर गॉड इज द हेल्पफुल। कह रहे हैं कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, ये 6 गुण जिसके पास है उसकी देवता लोग सहायता करते हैं। पंचमः श्लोकः, पांचमो श्लोक छे, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ગુજરાતીમાં એનો અર્થ જોઈ લઈએ। ઉદ્યમ વડે જ કાર્યો સફળ થાય છે, એટલે કે પરિશ્રમ કરવાથી જ કાર્યો સફળ થાય છે। મનના તરંગો વડે નહીં, મનમાં આપણે વિચાર કરીએ એનાથી કામ થવાનું નથી। જ્યારે આપણે પરિશ્રમ કરીશું, ઉદ્યમ કરીશું, ત્યારે કાર્ય સફળ થશે। નહીં સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશન્તિ મુખે મૃગા, સૂતેલા સિંહના મુખમાં પ્રાણીઓ આપમેળે જાતે પ્રવેશતા નથી જ, એટલે ઉદ્યમ કરવો જ પડે। आगे इंग्लिश में इसका अर्थ देख लेते हैं। जॉब्स आर डन ओनली विथ हार्ड वर्क and not just by thinking about them.
एनिमल्स डू नॉट एंटर द माउथ ऑफ अ स्लीपिंग लायन देमसेल्व्स। कहने का मतलब यह है कि इस श्लोक में यह बताया गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यम यानी परिश्रम करने से कार्य सफल होते हैं। मनोरथई न, मन में सोचने से, केवल सोचने मात्र से काम सफल नहीं होता है, काम सिद्ध नहीं होता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, यदि शेर सोया रहे और वह ये समझे कि प्राणी खुद मेरे मुख में आ जाए तो संभव नहीं है, परिश्रम करना पड़ता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुख में प्रविशन्ति मुखे मृगाः, कभी भी प्राणी प्रवेश नहीं करते हैं। षष्ठमः श्लोकः, छठा श्लोक। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, शास्त्रपूतां वदेत् वाणीं, मनःपूतं समाचरेत्। ગુજરાતીમાં આનો અર્થ જોઈએ। દૃષ્ટિપૂતમ ન્યસેત પાદમ, નજરથી શુદ્ધ કરેલું પગલું ભરવું જોઈએ। નજરથી શુદ્ધ કરેલું એટલે નીચે જોઈને ચાલવું જોઈએ। વસ્ત્રપૂતમ પીબેત જલમ, અને કે છે વસ્ત્રથી ગાળેલું પાણી પીવું જોઈએ। એમનેમ નળમાંથી પાણી આવતું હોય એ નહીં પીવાનું, વસ્ત્ર કપડાથી ગાળેલું પાણી પીવું જોઈએ। શાસ્ત્રપૂતામ વદેત વાણીમ, કે છે કે શાસ્ત્રપૂતામ, શાસ્ત્રથી શુદ્ધ કરેલી વાણી વચન બોલવા જોઈએ। અને મનઃપૂતમ સમાચરેત, मनથી पवित्र करेलू आचरण करवू જોઈએ। इंग्लिश में इसका अर्थ देखते हैं। One should step on the spot made pure by the eyes. One should drink the water if filtered by cloth. One should speak the words purified by scriptures and do the deed purified by the mind. कह रहे हैं कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, कभी भी चलते समय पैर की ओर चलते हुए देखना चाहिए, यानी आंखों से शुद्ध करते हुए हमें कदम बढ़ाने चाहिए। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, वस्त्र से, कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए। शास्त्रपूताम वदेत वाणी, और शास्त्र से पवित्र करके हमारे वचन बोलने चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, और कह रहे हैं कि मन से पवित्र करते हुए हमें आचरण करना चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। इसमें दिए हुए श्लोक जो है बहुत ही तथ्यजनक है और जो है हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है।